Hello, mayong hapon sa inyong tanan ug labi na sa akong mga supporters dyan sa ating YouTube channel. Mayong hapon sa inyong tanan. Nandito naman ang inyong Coach Dandy Vlog. Muling na magbalik. Ito guys, mag-iinsayo tayo. Panoorin niyo guys kung paano tayo mag shadow box kahit paano para healthy lagi ang ating katawan. Yan, kunting shadow box lang guys. Kasi wala na guys, mahina na. Medyo kailangan na natin ng dandahan ng shadow box. To, panoorin niyo guys. Ganyan guys, ganyan ako sumuntok guys. Kahit mahina lang yan pero malaman yan. Bigat yung kamao dyan. Jab, straight hook, upper hook straight, jab straight, upper hook straight. Yan guys, ganyan lang guys. Yan, straight hook, straight upper, upper. Okay guys, salamat sa inyong tanan.